أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الإمام المتقين وسيد المجاهدين وعلى آله وأصحابه نشير اللواء الدين وعلى من تبع من سلف هذه الأمة وخلفاها ممن قاتل وجاهد ورابط ونفح في كل وقت وحين أما بعد. Dans l'océan Indien, un archipel isolé lutte pour préserver son identité spirituelle et culturelle. Entre traditions oubliées et modernité envahissante, une figure émerge, Abu Ibrahim al-Kamari. Dans un monde en quête d'identité et de savoir authentique, un homme s'est levé pour éclairer son peuple. Abu Ibrahim al-Kamari. Les conquêtes d'Ali ibn Hassan al-Shirazi, de Bagdad à Kilwa. Bienvenue dans notre voyage historique à travers les conquêtes d'Ali ibn Hassan al-Shirazi, depuis Bagdad jusqu'à la création du sultanat de Kilwa. Un périple audacieux à travers des mers tumultueuses et des terres inconnues, mené par un homme avide de découvertes et de pouvoir. Imaginez les caravanes chargées de soieries et d'épices, traversant les vastes étendues désertiques, bravant les tempêtes et les dangers pour atteindre les côtes africaines. Nous allons explorer les villes clés de cette épopée, en mettant particulièrement en avant les Comores. Les Comores, un archipel aux 1000 richesses, portant en elle une histoire glorieuse mais méconnue. Fondée en tant qu'État islamique par le sultanat de Kilwa Kisiwani, elles ont été délibérément privées de leur véritable identité par les forces coloniales françaises. Ce documentaire explore cette histoire cachée et rend hommage à Abu Ibrahim al-Kamari, l'érudit qui lutte pour réveiller son peuple et lui redonner sa dignité pour l'importance de se réapproprier l'histoire comorienne et de dénoncer la manipulation coloniale. Un archipel d'îles volcaniques, niché au cœur de l'océan Indien, qui jouera un rôle crucial dans l'ascension d'Ali ibn Hassan al-Shirazi. Préparez-vous à découvrir l'effervescence des ports, le commerce florissant et les alliances stratégiques qui ont marqué cette période fascinante. Au fil de notre voyage, nous plongerons dans un monde de conquête, de diplomatie et d'échanges culturels. Des rives de la Somalie, aux côtes du Mozambique, en passant par les îles enchantées des Comores, nous retracerons le parcours extraordinaire d'un homme qui a marqué l'histoire de l'Afrique de l'Est. mengu kamili ya juwe faida ya jihad. Ima na jihadi hindi jihad ngatujariwone maana hayo kiluha ni kisharia sheki hatu iliri sahili shomwelewa jihadinu kodo ya Kiislamu wanduwe wanao wa himise daula ya Kiislamu anda jezo imana jihad kodo iko wana ni mesilamu wahimise edini ya Kiislamu wahimise daula ijoruma hausilamu wendo wauwe makafiri warengeze ardhi za hao wazirume usilamu yende maana jihad eza barni ndambo kana wandu waprogo wakomori leo do wastahiki hakuwi wajihafidishe na usoma ya ilmu ya jihadi hindi dukaya amande namna wangereza wakaeleza watahewa juwe ze origini za nasi wenzo pangi haji daula wapariso kana juzurul kamar anile zonro izunga doja haruma tarehi rijeri wenuwe tarehi ya kweli ya hensinu manai hiba no warungu wawe shizungu wajireli yeo ni mndu mzungu mfaransa mhule mweropa yajia wambie tarehi ya hao kwa tujua shi Arabu kwa tujua shi Swahili kwa tujua shi Ingereza kwa tujua shi Portuge na hompia ndu wabirarume arlinu ngwajua wazungu waja apre ngwatize surtu za ngwasingorenga yabo wanzo wari impose tarehi namna wazungu wanzao ikai ngabjumweleza tarehi ya hensinu Kilwa Kisiwani était un empire islamique puissant qui a fondé l'État comorien. Les Français ont cherché à effacer cette réalité pour justifier leur domination. Mais cette histoire a été effacée par les colonisateurs français. Juzur Kamar, un État aux racines profondes, effacé des mémoires par l'histoire coloniale. Cette terre, autrefois prospère sous le sultanat de Kilwa, a été transformée et divisée par des mains étrangères. Aujourd'hui, un homme, Abu Ibrahim al-Kamari, se bat pour réveiller cette conscience perdue. Abu Ibrahim al-Kamari,
l'éveilleur des consciences. Dans son livre Tare Yahekaun Hamurtasar, dans le chapitre Histoire de l'athéisme à la laïcité d'aujourd'hui, Abu Ibrahim al-Qamari a dit « La laïcité est une menace pour notre identité. Nous devons revenir à nos racines islamiques. Masha'Allah Ibrahim, il nous a appris à questionner l'histoire officielle et à retrouver notre fierté. » L'histoire des Comores, en tant qu'État, commence avec le sultanat de Kilwa, fondé par Ali ibn al-Hassan Shirazi, un prince d'origine perse qui a établi son royaume sur les côtes de Tanzanie. C'est sous l'influence de ce sultanat que l'islam, porteur de justice et de lumière, a trouvé sa place au cœur de cet archipel, façonnant son identité culturelle et spirituelle. Pourtant, ce passé glorieux a été déformé par des forces extérieures. Sous l'influence coloniale, le nom même de Juzur al-Qamar, qui signifie les îles de la Lune, a été effacé, remplacé par les Comores. Une traduction inexacte et imposée. Les colonisateurs, notamment les Français, ont mené une propagande méthodique pour réécrire l'histoire, effaçant l'héritage islamique au profit de leurs propres intérêts politiques et économiques. Mais au milieu de cet oubli orchestré, une voix s'est élevée pour rétablir la vérité, celle de Abu Ibrahim al-Qamari. Penseur visionnaire, éducateur infatigable et figure emblématique de la dawa authentique, Abu Ibrahim a dédié sa vie à rééduquer son peuple et à raviver leur lien avec l'islam, leur véritable héritage. Sinu shahamurtasar garmwambia nukana inde daula wayoche haumwangoni mizo harumwe dunia yapangia dini wayoche ingula tarehi harumwangereza wazamba barara abura kabla mtume jaja wakamjipora Madina wakawiyenshi wakana uhuwaha wakawiyenshi harumu nambuchitama wakansi Misri wakawa faume kabla husilamu Faris wakawa faume tumehaja parisa wafaume na daula yakana mvu yakansi she daula yinu inde daula yapangwa usilamu inde daula yapangwa usilamu wandu wajamba Pakistani ili wakadaula hula wajako kutuwa mengo fa daula Kiislamu shaye eze agluzinu wizo Juzurul Qamar kalima wilo ngani mambioni lini kalima la kujaha sababu usilamu hamurtaswar ndokana zinzisiwa za kawiyenshi wandu wakawiyenshi kisovaji kawajaka dini kawajaka daula ndizo tena kawajaka dini kawajaka daula ili mweleze kama ba daula kawajaka ansi kawati menu yande hatanganyia masiwa yanu walanga zije kawajaka wandu wanda watanganyia wakana societe ya kamili yokana sisi de wandu wanga zija yoke jahi ya likalime lokal jakaya wakamuli yakana chiungei huu yakarengando hazi wakoshunganihu wandu watarehi wanzi wafayijitihadi wajua wandu watani wansharme arluinu wajabanga ani has formo ya mwishilizano si daula nelezo ya mwishilizano wajani sema beja wajarme mafani harumwa wanzuani wakima beja waje mafe waja inu iparao Juzurul Qamar ipangwa daula naranzi hazi yozinjirone se tarehi ya hao ranzino mpangi ya daula ya hao au kana jone sa mpangi wa daula ya Ulaya ranz leta nation mune harumwa darsa ya hatu harumwa millatu Ibrahim shoshara sanziha ngabo mlango seria kamili rasara ifanya audio na video yonesa leta nation de tarehi ya hele kalima la daula ya daula nijaje ondo wazandisa rangu hale ya daula nijaje eta nation kangar prowa kumornga paroja. Dans son ouvrage phare Mila Ibrahim, Abu Ibrahim explore avec une rigueur remarquable les racines historiques et spirituelles de l'État comorien. Il démontre comment l'islam n'a pas seulement influencé la vie religieuse des habitants, mais a également posé les bases de leur structure politique et sociale. Ce livre n'est pas seulement une œuvre d'histoire, c'est un appel à retrouver la fierté et la dignité à travers la foi. Mais Abu Ibrahim ne s'arrête pas aux écrits. Avec des vidéos éducatives telles que l'origine de l'État comorien, largement diffusées sur les réseaux sociaux, il atteint des milliers de Comoriens, brisant les barrières de l'ignorance et ramenant son peuple à son essence. tofauti ni hatu
hunu katapangia hena mna hiyo waja boba pangia daula hasabu usilamu waja watawento luzuzi fikira za hawe keba ni nunde namna waoba wapangia sha ngaboliwetna na wala wandu wakodoja werengaza ntisamani namna shejihadisha kisilamu sharinga ntinu ngadombolezani ihorijao rijwe wandu wakawiyenshije ngaboliwetna uparwa feisofra paz haja haparsa imam ye hansiwa ndabu basaba bapangia daula ya kisilamu hunu fakorabe wilaya ya kisilamu ilirelewana hambila ukana emesilamu waja hunu waja wa parisa trouver les îles habitées par des sauvages semblables aux Madécas. Ils fuyaient à leur aspect, n'avaient ni armes ni vêtements et se nourrissaient de fruits, de cochons marrons et de cabris qu'ils tuaient à coups de bâton. Oimri ya famille 930 yendeelezo kana hambiru ni imamu yani lideri wa Kiislamu ya jamuhunda hunu hamwelezo kana wasilamu waja hunu she jihadi cha Kiislamu shakoja shiringeze arli zinuzifanye daula haurambe mesilamu wakoja jandiso warenda wastaarabu shale kalima wandiso renda wandu wakahunu wastaarabu warende hewarabu yani wastislamu yani wasalimu amri warende mesilamu waja wa parisa warende handu masovaji wandu wakuenshi haru mamiri watukana hata tashuma ranzi hata huturumia lebu ama ndezama za hali kwa jaka ushinda wataulirumia wali sihuwe sha hata wiyo kwa jaka uvata mbanguo hutuwezi nyama wakodo wahambuda umlo waha kwa jaka udo pamba hindu utunola marunda miembe na jau mafenesi zinyama kauziua wakozani hawinji wa hazo zehuma werenyawe hila yude hawa wandu waenshi hunu kabla husilamu jaja tabaha sisi rilome silamu rambawo wastaarabu sisi wazungu yunga jawa pre wanuwata huwa fursu kana awe imzungu hunu hena mriyalo nabi anjema yohamba mustaarabu harubawo sauvage uhayawani uhayatuwa kuhayawani haja harendeha mustange hamado warabu de mana yabo jaje kuna mande ngasina bahmaje na marandaru 634 ans ranze shushinshanziwa nganjomoleza nze ngo zisoma obanu wandu wonje ngajozo na mastajabu zokazisoma zabari hindi ukabada babiratare hinji wazungu waje wa rengensino wataho warivanguwe ritirejesha tunzara rende hanadamu ritielewe sharirenda hanadamu nandeshe jihadi ngari jao. Le sultanat de Kilwa, une fondation oubliée. Ce passé glorieux a été volontairement enterré. Les archives coloniales françaises n'en parlent jamais. Pourquoi? Parce que connaître son histoire donne du pouvoir. Et ce pouvoir, les colons voulaient l'effacer. Passage du livre Mila Ibrahim d'Abou Ibrahim al-Kamari. La colonisation ne commence pas avec des fusils, mais avec la déformation de l'histoire. Effacer nos origines, c'est effacer notre âme. Une éducation imposée, une identité perdue. Les programmes sociaux scolaires ont été écrits pour nous déconnecter de notre histoire. Tout ce que nous apprenons, c'est la grandeur de la France, mais rien sur notre propre héritage. Les Français ont réécrit l'histoire des Comores pour justifier leur domination. Ils ont effacé l'héritage de Kilwa et imposé une éducation laïque et occidentalisée. Le système éducatif comorien, conçu par les colonisateurs, enseigne une histoire fabriquée pour manipuler les masses et maintenir l'aliénation. Watahawe keri emabeja wa kana madzina ya Kiislamu wakau kana autorite ya suru amba wenda wanditorede ha Islamu basa Uthmani hata uyi wanu ambao beja wa prophet Ismail wakazwala nindo wazaliwa kwa kama Abdullah ikawa kama Faisal Madi tindo wazaya tindo wakawa watendea yabo ngamanzawe keneba kama wandu wakawa watu kama Islamu hunu hena mda kana autorite mbabi wa mrikao hanikiwao ni Uislamu shazi nzonzi pia wanume Islamu wakau wesilimishwa na damu warende na uhayati shaizora kabla izora kwati daula kabati ndini kabati daula na muone za etapa namna zijao misilamu wanjia izo karna ukanti doze wanjiaje mashirazi majama almuhimu wanjia wasilimishwa wandu baada yabo na butinda hunuba hiyo tarehe lore li karnojo alisomo usilamu wa Komori raraje karisomo usilamu wa Tanzania izo ngoza ndrabo karnojo alisomo usilamu wa Komori raraje karjo tarehe ya Madagascar inde maana waka wa kitarehe kafiri upora ferad ikao hafu akotahanzi shio muhimu haku shahusiana na usilamu wa Komori wa mzungu hafu kabla janze shio shinu she prefasi ya heshio ando mukadima heshio hatende hanzi haukana katatimize shio hafu shadu wa parse prefasi ya hanzi haukana les musulmans de Madagascar au Comores a Parisa zi alama za kweli za usilamu wa hensi inu za barindi nilo Komori Komori nduzuru kamara
juzurul kamar ni ijahile zina la baadhi ya wazungu atahamu kana tayeti Komori Komor juzurul kamar inde asuliya tu normalement ika bushini rika daula nzima ingar jao hamwemwe kartu precipiteze nongo bahi feradioi hafu kabla ijanse sheshinu maskini zindu za hezi hulwani ndwa tarehi mrajine hazilata wanukuwa tujue tarehi ya heshweshini shurudanda huri helezo kana les indigènes de Comores étaient pratiquement passés sous silence tarehi ya kweli ya he Komori idamiziwa kafu isamiziwa sous silence forcewa ondwa tijue so alanga duzisao eza barisho shaheshinu shatuparotolwa eza barisho azimahatu hazamba kabla ejafa na hende majenga haparsa tarehi zingi za husilamu wa Komori eza baria kuziparsa iho majenga na Komori iho ulana na kunusinga simesilamu la kwa simesilamu mfano bahi tarehi nde namna inu daula juzurul kamar inu anihalezoha muhtasara ndedu silamu wa haja tabjiri waswili rende he daula Mtume sallallahu alayhi wasallam para Muhammad ibn Abdullah akawishi Maka haruma daula bila shaka manabaka arshi na jauna jawa kawazingizwa na wafaume wonsi pia hajaherewa utume hata bishirwa mahana maha haruhabala henza Madina ndi hafarulushiwa na wakati akamuislamu kabla ya daula hamada bosisi Komor ori force waru daba siwa Komor siwa juzurul kamar rakamesilamu kabla ya daula namone Muhammad usilamu ujaka wapanga daula abaki Maka mahakume ya kamili batina daula ya Kiislamu hafata tativu zinji ili afonde daula yula Maka ieshuwe rijwao makawiho afanye jitihadi haruha henza he Taifa haruha apwa wandu wende Ethiopia Afrika zonongope kajakiri izahenza hata Madina da wamkubali enda kansi ya pange daula hahe mpango wa daula hahe wakubaliana ukana ngwendo wa mlengo kaende shefu hao wa wane jihadi au himisa daula ya Kiislamu tarehe hii rianza harwe milatu Ibrahim na ngabo darsara sarefanya ya honesa tarehe ya jamaa ya daula ya Kiislamu na ya unwani ya darsa yo para jamaatul muslima amjuna maone yabo ibaiya nezadu pia zile za hauraji زانرك وعيشه جانور إيراليا wejama Kiislamu ya pangiha idoe njeza manarmelezani abo Uislamu kutatu henda he jihadi basi sho winji lishe jihadi kawati daula Kiislamu ya pangiha basi ne jihadi kawati daula Kiislamu ya pangiha hadawa pangiha he jihadi sha umesilamu warde hawastara hawadufa ya biashara no wansi zinji kimenizo ramilokana wazungula tudobwaze nsina rmelezani na mwema onarma leta nation mone etareha esclavagisme etareha colonialisme za barindi ni wazungwa kujari kolonize munu dabanda hawasamizwa mesilamu watu na banu bobira wakoni kwa lese pase hoto jahuno ajata imbe nduwale wake mesilamu nduwa ngezi daula za ozo nsi pia wazikadamiza we mesilamu wakadamize Europa hao bila shaka makomerso wenji mesilamu wadoja harmaza za Afrika wata hazindu tena hunu na wanandambao wanu wa Baghdad wakati baka daula khilafa ya Kiislamu ya mvu ya Baghdad ambao mashirazien sa kainde daula ya Kiislamu ya Baghdad shamwata huwa distenge wa nike madzine kama nujao daula ya Kiislamu ya Baghdad mesilamu wadoro hawenda wetaha commerce na jao itahazindu wenawe funde daula madini hafuwa male wakaubira wakodo silimisha wandu mungu nimwe bahati ya Honda dasi juzurul kamar inuika point ya mvumlizi manadonda werenga madini mirimihu na dhahabu ya kaya Mozambiki harminu province bahi pro Capo Delgado wedonda werenga iyo habodo vuja uvumlia Komori ngewero hawenda zao Baghdad wewe haze madini yabo harmaizi nziyezo zonsi pia ngabandu wahondana nao wafanya hazinda nao waone halaka jema ya hawa wasilimisha wangofu bondu menjemadu waribelia awara kartu manunguza daula wakati hiyo shabalo ubaloze ndisi bandisoka ikhtilafi na fitna religioao za husiana za daula ngabandu waka mawaziri na wandu waka maamiri wakana na uwezo wendesa daula waroha sha wandu wao walanda la wakahurumo wandu wajawe ringaze madini na wakana position kuu harume daula wakauju wakana parti fulani ngabu madini fulani parti fulani ngabu madini fulani au wakaza ikhtilafi zila rowana wakauju wakana bushini ilirambelu harijuao mana huwa warumwa wakwamba juzuru kama bushini zisiwazinzo nsipia bushini na Komori helu habaha unu harumu wandu wazama sahale wakuli wana nzima watuke para juzurul kamar dezisiwa za homwezi juzur pluriel al-kamar juzur il wanizisiwa al-kamar za homwezi mana hunu wanwaka wana mwezi hakuzo fika waja kwa teka utabi haku mana wahije masiwa toka mtano fungwao wadobe hai madini ala waja wana fitna ila wakauju kana hunu mala fulani so wandu wa hansi trust walo
baadhi ya Waislamu na amiri wala waroha waja wajenstale haruma zila zisiwa waduru mwando weja watahaza madini waja wapanga daula iparwao hindini wasawahili wa hipara Sultan Kilwa. Shukuru Bakari tijajana leo singa siwa undo naranjilo banga siwa undo ejahazi ya hatu iwadindo baada ondwa kama sauvage hatamba namna ya mbangu ya tukaya imesilamu wao na mwelezani namna tarehe haja ze daula za Baghdad nda pangiha wakama amiri wa doro hawewe hawandu shiando tinda kodoro hawao wakana departement fulani hatukana departement la helidima departement ino para diwanu zaka diwanu hizba diwanu zonzi pia departement afu amiri wa diwani ya he madini wakoru mawandu ndata madini haruma bandu zansi sawa na ukawaka wana werengazi madini za wandu abo mongo ni mwandu wakaurumane maamiri wa heze diwani zinu wakohuja harumezi siwa zinu wakawira waje wakodosilimishwa wandu wabirana na malenu ya ramwelezani usilamu tarehi ya ukweli ngeonesa ukana hamade namna wandu batu ikhtilafia kwa harumo pande uo do 9e siècle dabo banjia usilamu harume arlinu no 9e siècle iyo nge kurubi yao Muhammadjana mararu na mengo mitano jau hao Muhammadjana mararu na mengo mine ya usilamu abo babiri Muhammadjana mararu enge usilamu koja harume arlinu Mtume salamu awewewa usilamu uja wapangiha daula isa enzayo abaharza bawini banu deja wenzao Baghdad likamuta haone kronolojia madati ni namna za daula za pangiha nende harumesho shahatu shiparamila tu Ibrahim rishweriza yabo namna Iranzi mtume ya renge daula kama Henrini yemru fulani harenge arulinda hivi abula ni mru fulani releza ha kronolojia yabo pia zinongo no wakati unu harume daula ya Kiislamu imru ya kauruma hajafunde daula iparao Sultanu Kilwa Sultan wa Kilwa yusa wanarambe wilaya ya Kilwa shanga tujaru mwelezani tafutia hizi nango zombili yo muda unu bakando ya kaurume daula ya Kiislamu daulatul kubra muda unu ndo muda wa almustakfi muda unu wilaya hawarambe usultan wa Kilwa wakaupangiha ndo muda ya daulatul kubra ya kauruma ni mruparwa almuti ikao hakana ismi ya kauparwa Abul Qasim al-Fadl indi dawlatu Abbasiya haukana almuti wa imba bahahe al-Muqtadir ikawa yaka khalifa wa Abbasiya muda unujirije al-Qasim al-Fadl ibn al-Muqtadir harmu dawlatul kubra rangudo mwaha dawlatul kubra urambe khilafatul islamia yaka Baghdad o mwaha anabe kizungilirelewe 946 hata 974 ne wilayatu haurambe Sultanul Kilwa yako jepange daula ya Komori ika muda unu ipangiha 954 abondo wakati almuti ya kauruma ndo muda Ali ibn Hasan al-Shirazi ya kauroha kula Baghdad ikaurumeza nukana wakati yo ukauruma ni almuti uipo Abul Qasim al-Fadl ibn al-Muqtadir ikawa imba bahe tena haka khalifa wa he khilafatul Abbasiya haroha haja hatende haja ndahubi Mogadisho haja kuti harengo dula samvuhe jihadi ehimise daula. Notre périple débute à Mogadiscio, vibrante cité portuaire de la Somalie. Melezani balanga au précédent akauju kaze arulizi la zonzi pia bakauja mesilamu werenga zindu akauju na tsira hizo nango haja hashindiha kada shinda ya renga mji haru habala haja harumaisiwa shatanzani shiparao Kilwa na bila shaka habala jeshi hawana nao haijihadi kawa Tanzania bano waliza kanare hahulizwa shesiwa shio baada ya wana nao heshe jihadi ya shindo wenji onwa kayabo hambokana ngata ho utomnarian na jana jazbiri hena mnayo shaba fuwandu harengeshe siwa shila hahimisa idaula namana tamsi jali Poursuivant sa route vers le sud, Ali ibn Hassan al-Shirazi atteint Kilwa, en Tanzanie. Cette cité prospère, véritable carrefour commercial, contrôlait les routes maritimes de l'or
des épices et de l'ivoire. hadubu bala arangude shesi wa shila ishuka stivre maharma Tanzani yo musoni karbune bahari haja wayarga shesi wa shila hadi sonji ya hankodo haiji hadi relezele kalimando inde mana onduska zibar muramba na wozino wangar ni yawe jihadi relezele mana jihadi hindi hasibabu ya hatu sisi wa komo sisi wa juzurul kamar madunda mana hindini hojue jihadi haja he jihadi harange kilwa inu tumambe kanangiyo harmwe bahari baina ya Dar es Salaam ne shesi wa shiparo Ibo. Ibo, autre escale importante en Tanzanie, révèle à Ali ibn Hassan al-Shirazi ses secrets bien gardés. L'île, réputée pour ses plantations d'épices et ses artisans habiles, participe à l'essor économique de la région. ويارنغا شيس وشيلا هنجيار ما بحر كامل منهار موقت يو دولة العباسية وكان استعرابوا مارين كوز مليان هرمز بحري حاجة هرنغي ماجينغا. Chapter Four. Majunga, porte d'entrée de Madagascar. Traversant le canal du Mozambique, notre voyageur atteint Majunga, sur la côte ouest de Madagascar. Cette escale stratégique lui permet de tisser des liens avec les populations locales et de découvrir les richesses de la grande île. Chapter 5. Les Comores, carrefour des échanges. L'archipel des Comores, avec ses îles d'Anjouan, Moélie, Ngazidja et Mayotte, joue un rôle central dans l'ascension d'Ali ibn Hassan al-Shirazi. Harange Nusibe, Harange Mombasa. Chapter 6. Mombasa, la cité fortifiée. Poursuivant sa conquête vers le nord, Ali ibn Hassan al-Shirazi atteint Mombasa, importante cité portuaire du Kenya, protégée par ses imposants remparts. Harange Malindi. Chapter 7. Malindi, escale cosmopolite. Malindi, another coastal city in Kenya, welcomes Ali ibn Hassan al-Shirazi with its cosmopolitan atmosphere and flourishing trade exchanges. Harange Lamu. Chapter 8. Lamu, l'héritage Swahili. Lamu, with its narrow streets and traditional coral stone houses, bears witness to the richness of Swahili culture. Ali ibn Hassan al-Shirazi discovers a refined way of life and a unique architectural tradition there. Harange Kismayo. Chapter 9. Kismayo, retour en terre somalienne. Back in Somalia, Ali ibn Hassan al-Shirazi leaves his mark on the city of Kismayo, strengthening his influence over the region's trade routes. Harange Pemba. Chapter 10. Pemba, l'île aux épices. Pemba, en Tanzanie, révèle à Ali ibn Hassan al-Shirazi ses plantations d'épices luxuriantes, notamment les clous de girofle qui parfument l'air ambiant. Harange Zanzibari. Chapter 11. Zanzibar, l'île aux 1001 senteurs. Zanzibar, célèbre pour ses épices et ses plages paradisiaques, marque une étape importante dans le périple d'Ali ibn Hassan al-Shirazi. Harange Mafia. Chapter 12. Mafia, escale sur la route des épices. L'île de Mafia, avec ses eaux turquoises et ses récifs coralliens, offre à Ali ibn Hassan al-Shirazi une halte bienvenue dans son voyage. Harange unu Cabo Delgado unu Mozambique abo harme parti no bahari pi herenge haja harange na hunu soni bahar hunu juzul kamar. Chapter 13. Cabo Delgado. Enfin, Ali ibn Hassan al-Shirazi atteint Cabo Delgado au Mozambique, la fondation du sultanat de Kilwa. Foi juzul kamari le kalima lilandahu. Les Comores, un nom connu dans le monde entier. Mais connaissez-vous leur vrai nom? Djouzur al-Kamari.
Le nom Comores a été imposé par les Occidentaux pour effacer l'identité islamique et africaine de l'archipel. Le vrai nom, Juzur al-Qamari, reflète notre héritage arabo-islamique. Pourquoi Comores s'écrit-il avec un S alors qu'il s'agit d'un seul pays? Cette manipulation linguistique vise à diviser, comme avec le cas de Mayotte. La France a imposé le nom les Comores au pluriel avec S à la fin pour semer la division. Cette même logique s'est traduite par le cas de Mayotte, arraché à son unité naturelle avec l'archipel. Juzur al-Qamari kuvugula onda hunu Madagascar na ni suibe hatana nezis wazan zuani na madina hunu amjo wone politiki ya kormishi harma ezis wazan zon spende politiki ya kupanga ya Komoro namunao baja daula na civilisation na mapesa harma arlinu Komori wandu wa insharma ezis wazan kwa parojo mapesa ikati riali hena haja utoka ila furaha jo sasa inu riali manende mapesa rajo handani inipangia 917 arma daula tulbasia wakuruma tanfumani waruma mapesa 917 pangi haranzi 917 na manondo jenga armelezano kana daula inipaga 954 shaye mapesa manaonde mapesa wayabali wakaujua aja kwa urumi liyoandua nilejina lehe mapesa kwa urumia de ila uyo mapesa mazima de riali ya daula tulkubra kiislamu nde mana tamkanda baha wandu watujua mapesa dina la mapesa kati nitoka riali izora linga na wala kaja ndo hata riali bala zila fra mapesa kikolonia kizungu na babir kabla banu mapesa menje shatu yurisiso ya para riali haba kana watende hunu mapesa hada ni wayaona nde mapesa ya kiislamu ya pro riali na yapangiha 917 msamende de riali ya Saudi maneni Saudi daula apangiwa hemi hono miidi ni makafiri tarehe ndo jini raiona shandi daula tulkubra wanasoma tarehe tipuzi akili rumie boa ya dunia itijo heza shihaya yapo wanu waja wakurumie mapesa he daulatul kubra daulatul islam jamaatul muslima waja wapanga daula yinu watsanganye masiwa he jihadi wanjia hunu wa waima jindi ni misiru ya kaunionsi pia wavuru wa watsanganya daula nzima warengi kana Madagascar Nisube Majenga Nzuani Mwali Maori zilezi siwe zima wazihantuka zilezi siwe zima wazikaza zina Juzurul Qamar wazikaza ndini Juzurul Qamar ikauruma undo banu handani harume tarehe ranzi Allah subhanahu wa ta'ala umbe arduinu bapangi hawana damu wa kuensha harume sezons pia wakaurumani mndu nzima ni system nzima nando usilamu yawo inde daula ya handani haumongo ni mwizu pangwani usilamu hafanu watawaja jari warambia nungo hindi kawa ni daula ya pangwani usilamu ya pangwani daula ya kiislamu de sultana ya Kilwa na rimeleza ni hamukhtasar ya bungareleze wao kana inu muhimu hosome jihad muhimu haku manshinde shari panga de shari renda wa Juzurul Qamar de shari renda wa Komori de shari to misiruni Somali waka Somali kablia usilamu tindo wapanga usilamu moja wa impoze valueri sasa sika jakaya on existe même pas ngabanu wakana mazamba na jau shale zina sisi hatarumia olewo Juzurul Qamar yuko pangwani daula ya Kiislamu sultana Kilwa emana sultana Hindi yatomba daula haukaba ka daula ka Baghdad ramalizano kana amiri wa hao hakoporo al-Mutin uyiporo Abul Qasim Fadil ibn al-Muqtadir wihaji hama unu sultanu lo hunu shaiko state daula tulkubra mwanawate mapesa wakaurumia dada wayo ngardujar wone haku hauraje tarehe inu ya hemu wandu watahawari zime hatu za alama za ukweli za hatu watutahawari niki alama za ukweli watahawari tole usilamu wa hatu waripanga handani watahawari kabanu wakamantibe bakaja wawuti kwa jaka na daula wandu waka na mazamba mahumu wakana mvua kwa uindi simweleza ni wazungu wata wajahunu wajawambide nemna ndu wakawishi hata nguo kwa jaka uyenshi kwa demu kanari mnede dara imri yatukana hata armo yatukana hata mbendo yototinza muzina joko chinende arange zisota kamile tanganye bazima umji wa kamile tanganye bazima uruma ishunga shahahe ka mazinya maza kwenshi msiruni unde territory ya hamu yesa hata zempunda neze simba uchoka na territory ka hundi honilao manu wakola mani wandu wakawenshi unam wakola mani mama fenesi na jauna zindu fulani za kawenshi hunu zeembe na daraja tawana nungu wanisokana tabarata zindu zilo hunu wazungu da kuzibala wajeni hizo hunu nungu watahori wangu wa kweli Faransa hunda huina da hu daula ntinti yensho ule tarehe yao na yatu yatafauti